Okay. That was the 1.1 up until 1.4, and then also 2.1 up until 2.4. Right, so at 1.1, luister, by 1.1 sê hulle vir jou, the diagram below indicates the instructions. Dis bladsy 18 op hierdie notaatjies. The diagram below indicates the instructions on how to assemble a floor lamp. Use this diagram to answer the following questions. How many parts are needed to assemble this floor lamp? Excluding the tools. Met ander woorde die Allen keys, né? Nou as jy nou hier op gaan kyk, jy moet dan nou vir my mooi gaan tel hoeveel deeltjies daar is, and there were 22. Kyk, heel bo aan sê hulle vir jou, always disconnect the power before installing and replacing a bulb and before cleaning all, Okay, dan gee hulle vir jou die instruksies. Maar jy hoef nie nou daarna te kyk het nie, jy moes net gaan kyk het hoeveel stukkies daar was, né? The last part there, the wrench, die Allen key. Oh, excuse, die Allen key is hoor op. Sorry, dit het jy nie nodig gehad nie. Okay. Then at 1.2, sê hulle vir jou, provide one reason why the manufacturer placed the important instructions as part of the assembly instructions. Heel bo, daar wat hulle vir jou gesê het van, jy moet hom eers uittrek by die kragprop voordat jy 'n bulb insit ensovoorts. Hoekom dink jy was dit belangrik geweest? Ag, hoekom skryf hulle dit heel bo? Sodat dit nie misgekyk word nie. Goed, jy kan sê for safety purposes, to prevent electrical shock, to make sure they see it, want onthou baie mense gaan eers stap vir stap hier begin lees, né? Maar omdat dit heel bo in die bladsy is, sien jy dit heel eerste. Okay. So you can say for safety reasons or safety purposes. Om het eerste te sien. Did you guys maybe have anything else to prevent electrical shock? Goed, enigiets anders wat julle gehad het? Okay, then 1.3. So explain why the manufacturer did not add a light bulb in the packaging. Hoekom sit hulle nie 'n bulb in nie? Dit breek maklik, né? Goed. En al daai goedjies binne in die boks met die vervoer kan dit dalk skit of gedruk word of wat ook al en dan gaan hy definitief breek, né? Okay. So daai bulb kan breek of beskadig word. Okay, by 1.4 sê hulle vir jou explain the purpose of the switch. Wat is die doel van die switch? Nou soek ek hom net gou daar. Stem 2 with stem 3. Sê gou, wat is die Afrikaans bewoording daar? Bepaal die doel van? Ek dink, ek hoor nou, julle praat van skakelaars soos in aan en af sit, né? Maar wat hulle bedoel, neem ek aan, maar die bewoording is net nie baie lekker nie. Want as jy praat van die switch, soos in die aanskakelaar,
nee? Dan is dit om die lig aan te sit en af te sit, nee? To switch the light on or off. But according to the memo, lei ek af, hulle praat van die memo said to connect stem 2 with stem 3. So what they're actually talking about, what the question is actually about, is that connector. Hierdie deel. Nee, want hulle sê dis om stem 2 to connect stem 2 with stem 3. So that part, that's what they're actually talking about. Okay, is julle by? So dis nie die skakelaar soos in die liggie aan en af sit nie. Dis die connector waarvan hulle praat. Okay. So to connect stem 2 with stem 3. Die Afrikaans, wat noem hulle dit? Is dit ook stem? Stam. Stam 2 met stam 3. Okay. Sien, dis kom ek nie van hierdie goed hou nie. Daar was vreeslik baie geskryf, maar hulle vra hierdie ou simpel vragies. Alright. Any questions then at question 1? Okay, number 2, 2.1. So if you the diagrams below show a set of labeled assembly instructions, not in order of assembly, to build a toy car with Lego blocks. Okay, nou 2.1 vra hulle vir jou. Skryf dan nou neer, wat is die regte volgorde as jy hierdie ding moet gaan bou? Right, so you would start with D, want daar sit nog net 1. Jy moet nou eintlik gaan kyk na die prentjies, and then see which one has got the least, and then something added to that, and after that was done, another thing added. Dis hoe jy gaan uitsit het, wat jou stappies gaan wees, nee. Nou as jy gaan kyk na D, dit is net daai 1 plaatjie, daai 1 stukkie, nee. Okay, dan, die volgende een gaan wees B. Kyk gou, hy het gewys, jy draai hom om, dan sit jy die blokkies in, nee. Okay, dan daai selfde ene, lyk soos E. Maar hulle het net bedoel, jy het hom ons nou omgedraai, blokkies opgesit, dan draai jy hom weer terug. Dis hoekom ons dan nou sê, ekskuus, eers B, sorry, B en dan E. B, en dan as jy hom omdraai, is hy mos nou weer E. Nee? Okay, then added to that would be the, like soos die venstertjie van die karretjie, so dit gaan wees A. En dan die laaste een gaan wees C, want daar het hy op die ouend nou sy wiele bygekry. Nee, got the wheels. Enige vrae daar? Goed, 2.2. Hier sê hulle vir my, which letter fits the instructions? Flip over the part assembly. Watter een pas daarby? Waar het jy hierdie deel geflip? As jy het begin by D, nee, toe moes jy hom flip om na B toe te gaan, en dan moes jy hom actually ook weer geflip het om na E toe te gaan, nee. So you could have said flip the assembly would fit with B or E. Soos by B of by E. Sy, dan 2.3. Okay, hier sê hulle vir my, a can of Lego blocks contain 20 red blocks, 25 blue blocks, 28 green blocks en 30 swart blokkies, 27 wit blokkies. A block is randomly selected from the can. Determine the probability that the block will be yellow. Okay, hoeveel geel blokkies is daar? Niks. Nee, met ander woorde, and remember probability is always given in? Jy kan hom gee as a fraction, nee? Or as a percentage, partykeer jy kan hom selfs as 'n desimaal gaan gee, nee? Okay, so ek gaan nou sê dit is 0%. I'm going to talk about percentage. Or you could even have given me the wording. You could have said it's impossible.
Dis onmoontlik, want daar is hier wit, geel blokkies nie. Jy kon selfs ook vir my gesê het, geen, or none. The probability would be none. Nee? Enige van daai sou ek kon vat. Kan ek skip? Can I go to the next page? Okay, then 2.3.2, they're asking, determine the probability that the block will be blue. Okay, no. Hoeveel blou blokkies is daar? The blue blocks would be 25. Okay, so I'm going to put it in the fraction form. So 25 over. Hoeveel? 130. But how did you get that 130? Jy het al jou blokkies gaan by mekaar tel. Nee. Is julle reg daar? Good. Any questions? Goed. Okay, dit was dan jou huiswerk gewees. Nee? Nou die volgende deel is nog steeds oor modelle, maar dit gaan nou oor die verpakking daarvan. That's on page 21. And then we're going to do the last part of probability. So ek gaan net gou vinnig daaroor praat. Ek gaan eers neerskryf vir my jou huiswerk. Bladsy 21 gaan jy doen 1.1 tot 2.2. Okay, en dan gaan jy ook doen probability. That's on page 22. You're going to do from 1 up until 3. Okay, goed, so kom ons praat net gou vinnig oor waarskynlikheid. Ek gaan ook nou, ek weet jy sê jy het nou al baie goed gekry, maar ek gaan ook vir jou 'n waarskynlikheids WKOD notas 'n pakkie uitdeel daarvan. Weereens, ons gaan nie deur hom werk in die klas nie, maar jy kan hom gebruik vir hersiening by die huis. Nee. Okay, nou hulle sê daar vir jou, we've got simple events and compound events. Wat is nou weer die verskil tussen die twee? Right, kom ons gebruik gou hierdie een van die Lego blocks, né? Dit was 'n redelike eenvoudige, dit was 'n once-off dingetjie, né? Hulle het vir die hoeveelheid blokkies gegee en toe sê hulle wat as ons geel trek of wat as ons groen trek, so dit was straightforward. Then the compound events means that the one event will influence the next, né? Dis daarvan, we toss a coin and then we throw a dice. Onthou julle dit? Né? So dis meer as een gebeurtenis. Okay. So daar at simple events, kyk gou daar, the outcome, the event and the probability scale, dit gaan jy vir my alles moet kan doen, dan die relative frequency and the theoretical probability. Hoe kan hulle vir my vra, of wat kan hulle vir my vra alles by waarskynlikheid? Onthou julle ons het daai boomdiagramme geteken, né? So ek gaan net gou krap. If I toss a coin, it could be heads or tails. No. Now, I toss a coin a second time. So if I got heads the first time, then again, it would be heads or tails. As ek die eerste keer tails gekry het, en ek gooi dan weer, of flip weer my coin, again I could get heads or tails. So this is flipping a coin twice. Hoekom lyk jy so? Is jy by? Nee, agter jou, Stefan. O, jy sit so, en kan ek nie uitfigure as jy by of focus jy net. Vreeslik. So let's say we flipped a coin twice and then we threw a dice. Nee? Nou het ons 'n dobbelsteen gaan gooi. Okay? So this was flipping the coin the first time. That was flipping the coin the second time. En nou, as ek 'n dice gaan gooi, sê nou maar ek het gekry heads, dan is dit weer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is julle by? And then over here, I'd also have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, at each one of those. Is julle by? Okay. Soms vra hulle vir jou om die uitkomste te skryf. Now, if I were just going with this part, nee. Dan sou my uitkoms hierbo gewees het. Heads, heads, 1. Of heads, heads, 2. Heads, heads, 3. Heads, heads, 4. Nee? Is julle by? Dan is ek nog steeds net hierso besig. Or it could be heads, tails, 1. Heads, tails, 2. Heads, tails, 3. Heads, tails, 4. Heads, tails, 5. Heads, tails, 6. Is julle by? Huh? Nee, okay. Kom ons gaan weer. Ons gebruik dalk net gou-gou 'n eenvoudiger enetjie. Kom ons sê we flip a coin once and then we throw a dice. Okay. So as ek daai coin flip, dan kan ek kry heads or tails. Right. That's not flipping the coin. Then I throw a dice. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. As ek hier geland het, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So that's if you had to draw a tree diagram. Dan kan hulle vir jou vra om vir my die uitkomste te skryf. Meaning, how many different outcomes would there be if I flip a coin and then throw a dice? Okay? So, let's say I threw heads the first time. Nee? Daarso, heads. En dan het ek gegooi 1. That's one of the outcomes it could have been. Nee? Or you threw heads and 2. Of jy gooi heads and then you throw 3. Verstaan jy nou bietjie beter? Heads and 4. Heads and 5. Heads and 6. Okay? Now I did all of those options. Ek kan nou almal van hulle gaan skryf. Now I've got to do these. Want dit was ook uitkomste wat dit sou kon wees. If I threw tails and then threw the dice, it could have been 1. So tails 1. Of tails 2. Tails 3. Ja? Ja. Dis eintlik, jy gaan kyk, wat was my verskillende opsies? Ek het gegooi heads, en as ek heads gegooi het, wat was my opsies dan? 1, yes. Of heads met 2, heads met 3. Elkeen van daai. En nou gaan jy sien hierso, kyk gou daar. Dit is al my uitkomstes. Al die opsies wat dit kon gewees het. So, as jy 'n coin flip en 'n dice gooi, dan kon jy 1 van 12 verskillende uitkomstes gekry het. Is jy by? Does the rest of you also understand? Huh? Do you guys get that? Huh? Okay. Sorry? You don't have to write it, but I mean, if it's a question and they want you to write the outcomes, then that is what you've got to do. Okay. Ek kan nie lekker onthou nie, het julle so iets gehad vroeër in die jaar? Want dit was dit die kwartaal 1 nie? Ek sal weer moet gaan terugkyk na, ja, julle kon dit in graad 10 ook gedoen het, ja? Okay. Kyk net gou daar na die words you need to know. Net bo dit sal jy sien. Jy gee dit of in 'n persentasie, of in 'n breek, or as a decimal fraction. Nee, either one of those. When it's probability, you can give it in either one of those. En hulle kan vir jou spesifiek sê, gee jou antwoord in persentasie vorm, of gee dit in breekvorm.
Okay, let's look at the wording that you must know. The frequency, nee, die frequentie, dis hoeveel keer dit gebeur. Frequency means the number of times that something happens. Okay, random. When something happens without being made to happen on purpose. Hulle gebruik daai woord net baie keer as soos wanneer nou met die blokkies, hulle sê vir jou, if you, kom ons sê sakkie albasters, nee? Dan sê hulle vir jou, if 2 of those were picked at random, nee? Hulle sê, is die Afrikaanse woorde onwillekeurig? Kyk gou daar, wat is die tweede woord by julle? Ewe kanse, okay. Goed, so dit is maar net, dit is nie beplan dat ek moet 'n blou blokkie trek nie. Okay, jy het jou hand in die sak ingesteek en net een uitgehaal. Okay, goed, then the next one, trial. Dit is 'n toets, nee, 'n test. Throwing a dice and tossing a coin are examples of a trial. So jy weet nie wat die uitkoms is nie. Okay. Dan fair, ons almal weet wat dit beteken om regverdig te wees, nee, fair, treated equally without having an advantage or disadvantage. Dit is soos wanneer ek my hand in 'n sak albasters indruk en net een uittrek, nee? Dis baie regverdig. Ek weet glad nie wat ek gaan kry nie, nee? Hulle is almal het 'n ewe kansige kans om gekies te word. Okay, then theoretical probability. Net gaan my woord klaar maak. The calculated probability, not the actual result. Okay? So teoreties beteken jy gaan werk om uit en sê vir my. Dis baie keer soos, ek gebruik nou sommer 'n simpel voorbeeld. Die reënvoorspelling, nee? Hulle sê dit is die reën, daar's vandag 'n 15% kans dat dit reën. Nee? Dis wanneer hulle hom gaan uitwerk het. Maar is te sê dit gaan 15%. Okay. But that is it. You guys have